कपड़ा बसैक जाइए मेसीन में कपड़ा बुलाई पकई जाइए ताला भाई आम हेल्प टे कर पछा पछी कर ये बासन फासन मारी दे हेल्प कर हेल्प कर घर जीव खुशी घर जीव तो देख तू घर जीव बापा तो मना कर बापा कहले काई आसु से बापा जमा मना करना बापा तो ये कहले बापा जमा मना करने दियो सामने देखन कोबड़े मुंह बाहर करूची बापा रे मना कहले काई से घर को आसीओ एबे तो आइतला आ से मन खाई बापा पचानी फोन करी पचानी फोन पचान तो केना मुंह बाहर करूची तो संग माने देखि पारते तो सामने भाई ए के एंजा सब मुंह बाहर करे ना मते केता मना कर मु दी वर्ष के फेले मते बड़ा मना करले मना पचानी फोन करी मिछर कहउछदी कोन तू पचारे केता मुंह बाहर मिछर भाबू काटी पकाउଥିଲେ ମୁଁ କହିଲେ 8 ଦିନ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇଟା 8 ଦିନ ସେ ମିଛରେ ଭାବୁଛି ଯେ କହୁଛି ନାହିଁ ମାନେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ କୋଉଭଳିଆ ମୁହଁ ଭାଗ କରୁଛି ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ତ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଭଲ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନା ମତେ କୁଆଡ଼େ ଉପର ମନରେ କହିକି ଆସେ ବୋଲି ଆଉ ଉପର ମନେ ତତେ ଡାକିଲେ ନା ମୁଁ ପଚାରି ଟିକେ ତୋ ଆଗରେ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଏରେ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା थुआ जाइଥିଲା तो एटा थुआ जाइଥିଲା ताकू ये कर देती बाहर भूर करके थोई देती हला कंपनी तो देइଥିଲା फोन आ कोन करी तो फोनटा काटी बेलका काई ना मो झियो तो फोकड़े भांगी मुंगी दो बेलका सेई फेंगे एबे बाहर करके एठी थोई देती बाहर थोई देती हॉल रे तो सामान को के भाला एटा दिबा पाइना गड़ा दितिया को परीक्षा दवा जाउची ओती गड़ा दितिया आ परीक्षा देवा जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार जय खुशी ब्लॉग ढेर सारा स्वागत तो आम भल अच्छे आपण मैंने अच्छे भल अच्छे भल अच्छे खाई भी हम ज्ञान तो शेष हो गला तो अब क्या तार एग्जाम चली जीव एटा एग्जाम तो जाऊँ एग्जाम छाड़ी आसे आप देखा इंडक्शन चलती सब तो गैस रोसईबास किसी कर गैस शेष हो जाए कौन करी जाए सब छाड़ी आसे लेट हो गला 10टा बजे 5 मिनट बस छाड़देव आमरी बस 3टा बस अरे दोता पड़ गला तो लेट हो गला ए चुंगुड़ी पड़ जाउछ चुंगुड़ी तो खाली छप 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 छटा होछ तो शीघ्र रेडी करके नहीं जाई कंप्लीट चुंगुड़ी तो कंकड़ा माटो तो चुंगुड़ी रो एतो कंकड़ा एमती होती कथा नहीं कि छाड़ी आसे चली पुओ को छाड़िया तो समस्त आसीगले पिला सब ठिया तो बस पिक करते सेपटे ठिया हो गला पिला मैंने सब आसीगले पेरेंट्स मैंने भी जन जन कि धन धन देख ना मुझे पार्क में ठिया होती ना एपटे ठिया होती तुम कौटी बस मत से कह से अनुसार तो चलले है कौ पटे बस मत कह पवन दौर रे सेपटू चल खरार ठिया अरे कौटी बसिलु बसी जा तो से ठिया ठिया गोटे पिला बस भर कौन कह कौड़ी भाव में ये असना हो तो सांग मैंने देखिपारे गोटे घोर देवा कि कौन कर गाड़ी धोईदेवा ना आम पारानी आज कह नहीं धोया तो गचर पार्क में पानी दिया दी चलती गाड़ी सब तले ठिया कौन दो जाऊना जाऊना कालिया कि दबु ना नहीं तो पक मारुची से दब माम कौन आज तुम जा नहीं जा दब जा दब देला तो जा जा आनी जा मो आनचु बोलो मो भी आने कहीं तार हजमिया पूरे पारे थोईदेला आउ खाली थुआला आउ खाली अमूल कुल दीटा थुआला कौटा लो जूस देखी पागे देख लो नहीं आई तो भेज बिरयानी हाँ हाँ भेज बिरयानी करने तो परिया सब काटी कुटिकी थोई देइछे खोलुनी हम खोल देबी नाकटा तो सिलिपट हो जाइए खनिया तो गैस से तो आज रोसई खाउची ना खाउनी गैस से तो आज रोसई होउची कोन ते दे हम करछि रोसई एटा कांगडा कोन करी गैस सर जाइछि तो इंडक्शन रे आज रोसई होबा यार छुआर परीक्षा बेसी किछि रोसई हे परियोनी काने सेति पाइका बसई देइछि कोन बिरयानी सस्ता सुंदर मजबूत बिरयानी बसई देइछि हे गला पर टिके कमेई देबा से ऑटोमेटिक से हे जिवो तो तारे आ गोटा कथा होछि संग मान गोटा कथा हसिबे कोन मु आटा रे पिठा बली ना खाइ कि से नट जिबे बलिका ये गोटा पिला पिठा कर देइछि काले जो जेंति कुए नि कोन गैस रे
ଏକା ବେଳେ ଦୋସା ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ପତଳା ପତଳା ସିଏ ଏକା ନାଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ପିଠା ଛାଡ଼ିକି ଖେଞ୍ଚି ହେଲା ନେଇକି ପିଠି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୋଇକି ଖେଞ୍ଚି ହେଲାନି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ରୁଟି ଥିଲା ସେଇଆକୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଏଇଆ କରିପାରିଲାନି ମୁଁ ଆଇଲା ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲି 10ଟାରେ ବସ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଏମିତି ହଉଛି ମୁଁ ତଥାପି କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି ଖାଇଦେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିନି ଖାଇବିନି ଆଉ ତାପରେ ଦହି ଥୋଇଛି ଦହିଟାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା ସେ ବଇଛି ସବୁ ଯାହା ସେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ସ୍ୱାହା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଇଆଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବି ରାତିରେ ସେଇଆକୁ ଦହିଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକିରି ଛେନା କରିଦେବି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଠସକିରି କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ପିଠା କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପିଠା କି ପିଠା ଖାଇବି ସକାଳେ ଖାଇବି ପିଠା ଖାଇବି ମୁହଁ ମରୁଛି ହେଲା ମୁହଁ ମରିଚା କ'ଣ କରିବା ଆମର ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆଉ କି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୁଆ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ପାରା ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼ି କେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିମ ଅଣ୍ଡା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାଲକୋନି ତ ସବୁ ଶୁକା ହେଇଛି ଦେଖେଇବି କେମିତି ତ ସେମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ତ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଅବିକା ସବୁ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଶୀତ ଆଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଦିନା ଗଛ ତା ଦେହରେ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ସେଠି ଗଛ ବି ସବୁ ଟେକି ନେଇକି ସେଠି ବସା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଉନି ଠିକ୍ ସେ ତ ଏମିତି ପାର୍କରେ କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ପାର୍କ ପୁରା ଆମର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଖରାରେ ଶୀତ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଧା ହେଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ବି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଶୀତ କମୁନାହିଁ ତ ଇଏ ମାମୁଁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନଢ଼ା ନଢ଼ି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁକୁ ତମେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବନି ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ ନୁହଁ ତାପରେ ମୋ ମିଶିନି କ'ଣ ଟୁଁ ହେଲାଣି ସରିଗଲା ବୋଧେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲା ସ୍କୁଲରୁ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତାର ଆସିଗଲା ଇଏଟା ପିଲା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି କ'ଣ କହିବ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସି ଫୋନ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ବଡ଼ା ସରିଲାଣି ତମେ ପିଉଥିଲେ ଥୋଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଡଙ୍କିରେ ପିଉଥିଲେ କହିଲାଠୁ ଥୋଇଦେଲେ ଅମୁଲ ଆସିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଲାଣି ତ ଏମିତି ହେଲେ ଖିଆପିଆ ହେବ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତମେ ଯାଇକି ସଫା ଉପରେ ବସ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନଗେଇକି ଖାଇବି ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା ଫୋନ୍ ଲୋକ ମାନେ କି ଚାକିରି କରିବ ଆମେ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେଲେ ଫୋନ୍ ତ ଫାଇନାଲି ରାତିରେ କରିଦେଇଛି ପିଠା କରିଦେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା କରିଦେଇଛି ଆଣି କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସଜାଇଥିଲା ଯାଉ ଆଜି ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ତ ଏପଟେ ଏଇଟା ଛେନାଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ଘିଅଟା ଏପଟରେ କାଳେ ସବୁ କରିଦେଲି ନିଗା দিয়ে କାମ କାହିଁ ବାକି ରଖିବି ଘିଅଟା ଏପଟରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଘିଅ ଓଜା ଅଛି ତ ତାପରେ ଖିଆ ହେବ ମୋ ଖଟ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଗତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ଗତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ନା ବାବା ହଉ ଚାଲି ଯା ବୁଝିବା ବାବା ବୁଝିଦେ ମୁଁ ଯାଏ ବୁଝି ପିଠାଟା ବସେଇଛି ମୋ ଝିଅ କାଇଁ ନେଲ ପିଠା କରୁଛି ତେଲ ଦେଲି ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ଦେଲି ଠୋପାଏ ତେଲ ପକେଇ ପାଣି ଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲଟା ହେଇଗଲି ସେ ସେଇଆ କହୁଛି ପିଠା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଉ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ କେଁ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ହେଉଛି କେଁ ତ ଏମିତି ଟିକେ ମହା ଛେରୁ କୋଉଠିକାର ତ ଏମିତି ପିଠା କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ଖାଇକି